रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तसद्दुक। मेरे यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में वेरी वार्म वेलकम। आज हम अपने मुर्शद हब प्रोग्राम में तकब्बर और इस्लाम के ऊपर बात करेंगे। मेरी इतनी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला सबसे बड़े, अज़मत वाले और बरतरी वाले हैं। मखलूक में कोई और बड़ा है और ना हो सकता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़्ज़त अल्लाह ताला की आज़ार है और किबरियाई अल्लाह की चादर है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि जो मुझसे ये लेने की कोशिश करेगा मैं उसको अजाब दूंगा। एक इज़्ज़त है जिसका हर कोई अपने अपने हिसाब से मुस्तहिक होता है, और दूसरा हुब्बे जा है। हुब्बे जा का मतलब है मैं बड़ा हूं, मैं बुलंद हूं, मैं ऊपर हूं, दूसरे मुझसे छोटे हैं, हकीर हैं, नीचे हैं। ये बड़ी गलत सोच है और इसी सोच ने इब्लीस को मरवा दिया था। अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, और इब्लीस को कहा कि इसको सजदा करो। इब्लीस ने कहा कि मैं आग से बना हूं, मैं बुलंद हूं, मैं बेहतर हूं, और ये तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। नाज़रीन, उसके एक इनकार ने उसकी दुनिया जहान की इबादतें और रियासतें एक सेकंड में ख़त्म करवा दी। अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादतें और रियासतें ख़त्म कर दी और उसे अपने दरबार से निकलने का हुक्म दे दिया। यही जो दिमाग की बीमारियां और गिलासतें होती हैं, ये तकब्बुर का बायस बनती हैं। और इंसान के अंदर कुछ खसलतें फितरत के लिहाज से होती हैं, बाय नेचर होती हैं। मिसाल के तौर पर आग फैलती है और ऊपर जाती है। इंसान की भी यही खसलत है कि उसकी कोशिश है कि वो कारोबार कर रहा है तो उसका कारोबार फैले, कोई और काम कर रहा है तो वो फैले और ऊपर ही ऊपर जाए। पानी हमेशा दूसरों को डुबोता है और आगे जाता है, आगे बढ़ता है। इंसान की भी यही ख्वाहिश है कि वो हर लिहाज में आगे बढ़े और उसकी तरक्की के रास्ते में कोई भी चीज़ आए तो वो उसे डुबो के रख दे। इसी तरह हवा किसी न किसी अंदाज में अपना रास्ता बना लेती है और उसकी भी ख्वाहिश है कि वो फैले और आगे बढ़े। और लालच के बारे में सब जानते हैं कि वो तो है ही लालच, वो तो है ही हिर्स, कभी कम होता ही नहीं है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इंसान की यही खसलतें हैं और उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो आगे बढ़े, किसी की परवाह मत करे, हर लिहाज से फैले, हर लिहाज से आगे जाए। और इसी तरह जब इंसान तकब्बुर में आ जाता है तो उसे दाएं बाएं का ख्याल नहीं रहता, वो सुर्ख लाल हो जाता है और बड़े से बड़ा बनने की कोशिश उसको बहुत फिर तंग करती है और मुसीबत में डालती है। और उस वक़्त ये भी भूल जाता है कि बड़ा बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर उसके लिए अच्छे आदात चाहिए, मिसाल के तौर पर उसके लिए अच्छे अतवार चाहिए, तर्ज़ ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, तर्ज़ अमल बेहतर होना चाहिए, अच्छे रवैये होने चाहिए, अच्छा अखलास और अच्छी मोहब्बत होनी चाहिए। इससे बाद तकब्बुर की दीगर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर इल्म का तकब्बुर, पैसे का तकब्बुर, दौलत का तकब्बुर, नेकी का तकब्बुर, इबादत का तकब्बुर। जब बात इबादत और नेकी की नाज़रीन आई तो मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या याद आ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा बाहर जा रहे थे, उनके साथ उनके एक साथी थे। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को सहाबी कहते हैं, उस वक्त उनके साथी को हवारी कहा करते थे। तो वो अपने एक हवारी के साथ जा रहे थे। आगे एक पहाड़ के ऊपर एक डाकू खड़ा था। उसने जब जलवाए नूर देखा, उसने जब नूरे नबूवत देखा तो उसके मुंह से बेख्तियार अल्लाहु अकबर निकला और उसके साथ ही उसने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि अल्लाह ताला मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, और ये कह के पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब थोड़ा सा आगे तक पहुँचे
تو وہ اس وقت ان کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت بالکل جب وہ ان کے اس میں قافلے میں شامل ہو رہا تھا تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو حواری چل رہے تھے انہوں نے نفرت اور حقارت سے اس کو دیکھ کے ہوں کہا۔ بالکل اسی لمحے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ایک میرا نافرمان آیا ہے، اس نے میری کبھی بات نہیں مانی، لیکن میں اسے یہ پیغام دے دیں کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں، اور اسے یہ بھی بتا دیں کہ اب اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ اپنے یوں سمجھے کہ پچھلے گناہوں کی بالکل صفائی معافی ہوگی اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اور بالکل اسی طرح آپ کے پیچھے آپ کا ایک حواری ہے، اسے بھی یہ پیغام دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام عبادتیں ریاستیں ختم کر دی ہیں اور تمہیں بھی آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک ہوں نے کس طرح معاملہ بگاڑا آپ اس سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ عبرت یعنی سبق سیکھنا گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبرت حاصل کریں اور سبق سیکھیں تاکہ ہم جن گناہوں سے بچ سکتے ہیں ان گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے خدا اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی پردہ پوشی کرو، کسی کے عیب چھپاؤ تو میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا، میں تمہارے عیب چھپاؤں گا۔ اور اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے 99 عیب جانتے ہو اور اس کی صرف ایک خوبی آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اس کی اس خوبی کو اجاگر کرنا، اس کے 99 عیب بالکل نہیں سامنے لانے، تاکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری کم سے کم خوبیوں کو بھی زیادہ اجاگر کرے اور تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ ناظرین اکرام، کفر اور اس کی راہوں سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور کفر کی ایک سب سے بڑی راہ تکبر ہے، اور غصہ تکبر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ انسان سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، میں نے اس طریقے کی پلاننگ کی ہوئی ہے، میں نے اس طریقے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، لیکن وہ کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ وجہ کہ اس پہلے اگر اس نے سوچا ہوتا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، آگے جو رب کو منظور ہوگا ویسے ہوگا، کیونکہ ہر کام میں الٹیمیٹ فائنل مرضی تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور غصے اور تکبر والے شخص کے چہرے پہ ناظرین کبھی مسکراہٹ اور جمال نہیں ہوتا۔ آئیں اللہ سے صلح کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور صدقے دل سے آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے فضل و کرم سے غصے اور تکبر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً اللہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ رب تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آمین۔